hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara markib kita pada malam hari ini sebagai berikut. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an insyaallah akan dilantunkan dengan terhormat kersana Bapak Haji Yahya. Bacaan tanbih insyaallah akan dibacakan dengan terhormat kersana Kang Ahyar. Bacaan tawasul insyaallah akan dipimpin dengan terhormat kersana Bapak Ustaz Yahya. Bacaan manakib dan doa insyaallah akan dibacakan dengan terhormat kersana Bapak Haji Dadi. Tausiah serman rohani batil insyaallah akan diisi dengan terhormat kersana Bapak Ustaz Muhid. Ditutup salat Bani Hasim 3 kali. Selanjutnya mari kita ikuti acara manakib ini dengan penuh khidmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manakib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir hobi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita. Para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manakib ini, dimohon dengan segala hormat agar segala memulainya tanpa dikomentari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa itu? Sampai 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبصرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته
كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darati Syekhuna Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun pula kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti duga nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah.
Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap dermawan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinaloger dinaliang jarum, ulah seret di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik tilik jeung pamilih dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, thoriqat
Qadiriyah Naksabandiyah amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli, ditandatangani oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pamirsa Guru almarhum Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rajulna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi akhwani min al-anbiya'i al-mursalin ila al-malaikati al-muqarrabin al-karamin wa syuhada'i was-salihin wa ali kullin wa ashabi kullin ila ruhi abina Adam alaihi salam wa min ahwa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Sayyidina Siddiq Umar Uthman wa Ali wa ila naqiyatus sahabatul qarabat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi aibatil mujtahidin mukhalifid din wa ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir muhaddisin wa zairi sanati sufiyati muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyyin muslimin muslimah min masharikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والشمالية وجميع أهل طرق خصوصا حضرة السلطان أولياء غوث الأعظام كتب العالمين سيدنا الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ القاسم بن البغدادي وسيدنا الشيخ عبد المخلقين وسيدنا السقطي وسيدنا الشيخ بالعجمي وسيدنا حسن البصري وسيدنا الشيخ جعفر الصادق وسيدنا يوسف الهمدي وسيدنا الشيخ محمد سلمان حضرة إمام رباني وسيدنا الشيخ أحمد خطيب سمس ابن المغفر وسيدنا الشيخ الحق لسبو جربان وسيدنا الكريم الدان وخصوصا حضرة الشيخ المقام الشيخ عبد الله مبارك بن الرحمن وحضرة سيدنا الشيخ أحمد صاحب المبادئ المعارفين ووصولهم وفروهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح والدين والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا توصانا قلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى طاف ومن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-hudad wa tanqalidu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi madhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatin wa naqsin bi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi madhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi madhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin fi adadi kulli ma'lumin lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah yang dikutip dari kitab Uqudul A'ali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibis Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakannya manaqib ini, yakni riwayat serta perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada pemangku manaqib, yakni Kersana Bapak Anwar sekeluarga, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal. Amin. Dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam koridor Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib bulan ini diantaranya Mankobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah dilahirkan di negara Jailan, yakni negara bawahan negara Tobristan, pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam Syekh dilahirkan ada 5 karomah atau kemuliaan. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni Abu Sholih Musa Janaki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abu Sholih Musa Janaki, "Wahai Abu Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal menjadi pangkat putramu kamu mendapatkan putramu bakal mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana pangkat kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah."
Kedua, setelah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh wali selain Imam Masum semuanya di bawah pimpinan putramu. Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan pada siang hari bulan Ramadan menolak untuk menyusui, baru menyusui setelah waktu buka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. Kelima, pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya yang sangat menyilaukan sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Allahumma zurna fahatirin wani alaih wa middana bi asril lati audataha. Mankobah selanjutnya, mankobah ke-32. Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada waktu yang sama. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang yang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat pada waktu bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur di kalangan masyarakat dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Allahumma ansurna fahatirin wani alaih wa midana bi asraril lati audataha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya'i wa kutubatil asfiya'i kutubi rabbani wal ghazi samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yub'aduna an syahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa gfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa
واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين للشريعة النبي كمكسفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفانا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته واتباعه غر المحجلين واشياعه السابقين واسيابه اليمين يا ارحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واعتصموا بحبل الله الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi